घट परिवर्तन विभ्राट घटनार आरंभ होईछि कार्यानुष्ठान। श्रीमंदिर प्रशासन आज 2 जण दैतापति सेवायतଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ବାପା କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦର୍ଶାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୟକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଭିତରେ ରହିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହିତ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ। ता सहित बाड़ग्राही मानक दुर्व्यवहार करथिले। एथिपाई गुप्त नीति रे विलंब होइथिला। आज ए संपर्क में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना दैछन्ति। वर्तमान पर्यंत जहाँ प्रमाण मिलूँ ब्रह्म परिवर्तन दिन जो विलंब है मुख्यतः वर्तमान पर्यंत जी प्रमाण मिलूँ बर्तमान जी इनक्वारी मुख्यतः श्री जयकृष्ण दास महापात्र दायी। श्री जयकृष्ण दास महापात्र पिता काशीनाथ दास महापात्र दौलमंडप साई एवं श्री काशीनाथ दास महापात्र ये 2 जन को दैता सेवकों को दैता सेवारू अनिर्दिष्ट काल सस्पेंड करागला।